Oke, Inilah nih. inilah ini saya punya project untuk dibawakan oleh Cendana. Adalah project menginterview seseorang yang spesial, yaitu bernama bernama Amy Dangin, Amy D. Perkenalkan diri Anda. Anda juga spesial lah. Semua orang, everybody is special. Gitu, awal-awal terus kena camtai. Yeah. Just take it. Thank you. Thank you yeah. karena rasa saya special. I think Agak spesial juga, Pak. Yeah. Sebab kok ada tuh kelainan sebagai seorang perempuan yang malu-malu semua. Kau tidak, jangan. Enggak, kau tahu yang Sabahan punya culture yang Perempuan masih malu. Biarlah bahasa yang menjadi, tidak apa, saya tidak apa. Jadi kemudian Jan puji saya, tapi sebenarnya dalam hati puji lagi gitu. Ih, kemalu-maluan. Boleh cakap tai kah? Boleh lah. Macam tai begitu. Itu anggota badan betul. Budu. Isu yang tadi yang saya mau kasih ketengahkan tuh, itu penting saya rasa yang. Oke, untuk kasih bagi gambaran tentang apa project ini adalah project hasil daripada funding Cendana. Thank you Cendana bagi saya peluang, bagi saya ruang dan fun yang paling penting untuk melaksanakan satu impian saya yang bertahun lama sudah, yaitu menginterview seseorang yang spesial. Kenapa dia spesial? Mungkin orang lain ada spesial dia sendiri lah, dia orang punya pandangan tentang si M ini terus malu-malu kan. Spesial. Terus senyuman manis. Ya, bagi saya yang menarik tentang kau adalah kau punya mindset lah, cara kau berpikir yang lebih kurang macam saya. Cuman Adi cara kau pikir. Cuman sudah tuh deep thinker. Ya, tapi yang benda pertama yang menarik hati saya adalah kau punya kebolehan untuk jadi DJ, MC. Itu superficial lagi sajalah. And then yang paling menarik adalah kau punya view lah tentang life. Ya, habis kau selalu dengar di radio gitu kan? Ya di radio. Saya perasan kalau radio kan macam itu. Radio ini, radio itu. Yeah. Dorang punya cara penyampaian adalah agak hari ini kita bersama dengan ini bangun bagus. Hello. Ya, hello semua. Apa kabar semua? Yang macam kau boleh tahu yang dorang sedang buat kerja nih sekarang. But kau ada itu sincerity dari ataupun hati dari hati. Saya tahu yang kau memang coba untuk yang radio mesti sound dia macam ni, tapi kau masih juga terbawa-bawa apa yang dalam hati kau kan? Ya, first of all, saya panjang introduction saya. First of all, this is very uncomfortable for me, gitu. Yeah. I think it's a very normal Sabahan kah Asian, kau rasa Sabahan yang you don't know how to accept compliments gitu tuh. Ya, tidaklah. Semua kau tidaklah hodoh. Saya tidak selesai, ada punci gitu kan. So, but yeah, I think what you just described, what you were just talking about, macam mana ada le tasu bah. Tasu is anjing in dusun. Wow. Even the tasu is amazed at our setup. Itu apa ambience? Ini adalah ambience. Ya. Oke, orang belakang kamera sedang uruskan hal itu. Komplimen orang Sabah. Ya, so komplimen kan dia macam, and I think what you were just saying about how I did my show is also describing how I handle awkward situations begitu. So like what I'm doing now lah. So that's how I do it. So I feel awkward kan, and I think any Sabahan or Asian would feel awkward kalau kena puji. Tidak lah, cantik kau baju kau. Itu kan self-conscious kah tuh macam tu? Ya, terlampau high self-conscious. Also macam we have that innate feeling of macam not deserving begitu, undeserving of. Tidaklah. Dan itulah juga faktor kenapa kita punya orang kan dianggap orang macam kita.
yang lagu Ya Kunapa memang saya ini anak orang miskin. Tiada apa tipikal lelaki Sabahan yang terus kena komen yang Allah. Macam mana mau maju? Kok tidak ada tuh self apa nama kalau gitu? Self-upping abilities gitu. So saya secara paksa lah sebenarnya untuk menjadi yakin yang saya boleh. Padahal subconsciously memang saya seorang yang humble. Meninggi diri dalam merendahkan diri. Humble bragging tidak. Humble bragging, yes. That's the word. So itu jadi another masalah bila seorang yang macam dari humble tapi kena suruh untuk kasih confident sedikit. Oke. Saya boleh. Semua pun yang. Tapi don't you feel like sometimes, especially in the beginning, kita sekarang umur kita mungkin sudah we've explored that idea kan lama sudah. Tapi kalau orang yang baru start, Temko baru start, if you remember, macam you're lying to yourself kan? When you try to like macam I can do this, okay, and this has all to do with toxic positivity juga lah. Yang macam apa gitu? Think what you want to attract begitu, or think what you want to become begitu. Okay. Dari mana kau dapat tu ide? Apa itu? Itu think what you want to attract. Toxic positivity lah kan, kena suruh-suruh yang macam. Tapi itu macam idea law of attraction. I was gonna go to that. The Secret dia lang. The Secret, Rhonda Byrne. Tapi sebenarnya itu yang weirdly memberikan saya lebih perubahan lah tentang how I view life. Yang everything. I mean, toxic positivity is not completely trash or unusable kan. Ada juga. Saya dengar kok cakap nih di radio. Yang toxic positivity. Yang itu memang menyedarkan saya. To be honest. Sebab selama ini positivity tidak akan jadi sesuatu yang buruk. Tapi when you mention yang toxic positivity, sebenarnya kalau kita terlampau positif pun tidak bagus, tidak realistik. It's like macam yes, we need to be positive in life, kan? And being too negative for too long pun memang damaging juga, kan? But I think bila terlampau positif pun macam mana dia menidakkan kita punya real experience in life gitu. So let's say someone died, you lost a loved one, and then the next mestilah bakal sedih kan, but because of not only before toxic positivity there were no positivity at all, right? So like macam jangan nangis begitu. So that is like jangan nangis because it's a sign of it shows that you're being weak begitu. Jangan kasih orang yang kau sedih sebab then orang akan cakap kau lemah. But if you really think about it, someone died. Saya tersenyum tadi pasal saya teringat balik joke saya dengan sebenarnya sister pasal positif masa kematian. So it's not supposed to be funny kan, tapi yang we had a scene macam bila mati kan yang kalau terlampau positif kan yang kau imagine lah bilang kakak saya yang tidak apa aku ada anak lain lagi macam yang anak satu mati tidak apa aku boleh bikin lagi terlampau positif lah kalau yang to that extreme lah kan, tapi that shows that positivity ada limit dia kena ada satu balance. And talking about when someone dies and grief kan, if you think about it, it's a very natural human emotion. Kalau kau tidak grieving, kalau kau tidak sedih kan, it's tidak normal lah bahkan. Kau nangis-nangis pun tidak juga hidup balik betul. But I think too many people, and this needs to be talked about more because there are still too many people who don't know how to react to someone being sad or someone who's grieving over the death of a loved one. Tidak tahu apa mau cakap. Benda-benda macam, actually, and I lost my dad 4 years ago kan. Before that, saya tidak peduli lah. But I've always felt like saying, be strong, stay strong is, memang it's said with good intention, kan. Memang orang ada niat yang baik bila they tell you be strong, stay strong. Tapi macam, I don't know, bila saya yang dapatkan, bila orang tell me to be strong and stay strong, kan, it's like, what do you think I'm doing? Kan? What do you think I'm doing? Just, kau tahu kan macam mana lemah dia kalau orang grieving. Yang kau mau bangun dari katil kau tidak mau ba? Or even people who are depressed. And you tell them to
stay strong, be strong, hang in there, begitu. Yeah, that little understanding makes a difference, big difference. Yeah, knowing what to say or even knowing that being positive is not an everyday everything every punya benda. time, Every time every punya second benda, of life, begitu. Yeah. So kau understand yang dia perlu space untuk grieving. So bagi Yes. kau tidak apa yang saya strong habis strong. I know you're strong, you're so strong. Yeah. And I noticed that people also have this tendency untuk I want to always know what to say. Yeah. Betul. Gitu. I want to be the person yang saya sentiasa tahu apa mau cakap because saya tersindir. I mean, I felt yes. I was like that for many years juga until this recent journey lah yang going deeper into like you were saying kan deep thinkers, so we tend to go beyond and beyond and beyond. Takut juga dia menggilakan saya juga kadang-kadang. I think about that juga kadang-kadang yang ini macam terlampau philosophical, terlampau deep, jangan juga nanti kau terlampau philosophical dan terlampau lain daripada norm. Tapi if you think about it, all the smartest people like Albert Einstein, look at his hair. Tapi sangat complicated bah sebenarnya nih kita punya approach of life nih. Contohnya kalau me being selalu philosophical tentang benda apa masalah philosophical. Lepas tu kalau terlampau philosophical pula macam yang terjadi gila ataupun lain daripada normal. You lose people, I think. Yeah. Lepas tu so di mana saya perlu pergi? Sure. Kalau tidak jadi philosophical, saya akan tipu diri saya untuk tidak pura-pura tidak faham. If I don't say what I truly feel, I think. Dan saya ada nih satu masalah lah baru-baru dan saya baru-baru saja nih saya belajar untuk say I don't know. Yeah. Even benda yang saya rasa saya ada boleh cakap, tapi I might be wrong, so I don't know. So you just find your own answers. Especially benda-benda berkenaan dengan life, psikologi, mental issues. Sebab saya perasan kan macam mungkin saya yang perasan lah, macam ataupun yang apa orang bilang suspek lah, yang mungkin orang macam tengok saya lain sudah yang mungkin di belakang-belakang kan trip sendiri, gila sendiri. Mungkin di belakang-belakang dia kan diorang mengumpat saya yang si profesor ataupun yang si filosofi, top guru, maha guru yang maha mengetahui ensiklopedia. Kalau dia datang tu semua pun dia nasihat tu. Janganlah. Gitu lah. Saya pandai ada tu feeling kan. So sebelum saya kedapatan betul-betul berlaku macam tu, mungkin saya slow down a little bit. Mungkin benda-benda philosophical yang terlalu dalam, I just keep it to myself. Macam tu saja. I think that's very important though, self-awareness. Yeah. I think that is the line that draws the difference between kau narcissistic philosophical itu kan narcissistic yang macam tidak saya tahu semua saya paling betul banget bodoh tuh saya sudah and even yang macam ini new age punya what do you call this thing awakening, enlightened, woke generation pun boleh jadi juga tuh narcissistic, boleh yang terlampau yang I spent like 7 years in Nepal being a monk and like I know shit begitu. I know people. Kalau ikut yang kawan saya yang memang dari dulu dia belajar nih benda kan yang begini. Pandai ada. So it's very good to have that self awareness yang pandai check in sama diri sendiri. Mental health is ada satu isu yang agak penting yang kita neglect, especially kita punya community lah, yang ini adalah benda yang saya coba untuk timbulkan juga lah dengan kau yang saya rasa ada same view kan. So kalau macam kita punya community ni dorang tidak akun ini mental health. Macam yang depressed is actually a serious mental health. It's a number one mental health. Stress is number one mental health. Ubat-ubat yang berkenaan dengan stress ini adalah ubat yang nombor 1 kena prescribe. Tapi kita pandang dia ataupun kita panggil dia sebagai biasa lah batu. Gitu. So kita tidak
sembahyang lah bah. Itu itu betul-betul lah saya Itulah pernah. kau kurang, Sembahyang bah, dekatkan diri dengan Tuhan gitu kan. Kau jangan terlampau drama, itu perasaan kau aja tuh. Kau selalu pikir begitu. Ya. So kita macam ada tendensi untuk kasih suppress itu. our depression. Ya. Ya. Depress lagi, kena suppress lagi. Double down. Betul. So, kau punya view tentang mental illness? Yeah, kita jauh lagi lah. But there has been progress, I would say. So I've been doing this mental health podcast, more of holistic health podcast lah, with Liku Center for Creative Therapy. I started with them. They are a center that offers not only creative but holistic lah, alternative and holistic therapy, which is very lacking kalau di Sabah ni. Sangat lacking, like alternative healthcare, kan? Yeah. So I joined them pun, I think 3 years ago, about 3 years ago lah, just before the pandemic. Looking for help for myself, begitu actually. So, and once I experienced dorang punya activities and dorang punya approaches, I stuck to them, and now we're working together in a podcast and also weekly IG live lah to talk about mental health. Ini Liku ni adalah the center, the name of the center. It's the center, Liku. And yes, it is named after Liku kehidupan gitu. Sebab memang dorang punya principles pun di mana tuh? Dulu di Bukit Padang. Okay. Sekarang Taman Hikmat Bukit Padang. Now they move to Jalan Pantai punya Permai Polyclinics. Okay. So they do have psychotherapy. They have yoga therapy. Yoga is medicine. Movement is medicine. Body work, begitu. Di Sundance bekas dulu tuh. Former Sundance punya tempat. So dorang punya service itulah yoga, jumpa terapi, psychotherapy, movement therapy. The founder Devi is also a detox specialist, so she can advise you on nutrition. Gitu. So podcast punya idea siapa yang start? Alan. So Liku is Devi and Alan. So si Alan lah yang, because they wanted to expand. They've always been the kind to kecil-kecilan, diam-diam sejalan. Si gantung tak betul. Terus tu Liku first episode saja terus kau masuk. First episode, so kira macam together lah begitu. Macam dia bawa, okay, let's do a podcast. It's like a service juga for people who can't afford therapy, because therapy can be so pricey. That's the main objective lah, yeah. To help people punya mental issue. Macam bikin engine lah, kasih jalan begitu. Sementara orang belum lagi pergi reach out to Liku. Okay. So that was the whole idea, and we talk about the less comfortable experiences of being human. So based on the name pun Liku kehidupan. Devi name it that because life is filled with liku. It's not one straight line. So it's like what we also believe in lah. The toxic, kalau positif saja pun tidak boleh juga. Mesti ada acknowledgement of the negative parts of life begitu. Nah balance juga. So main objektif dia adalah untuk bantu orang, untuk faham lah ni. And to have a platform, I think you almost the same excuse or reason as why you wanted to create a platform, a space di mana kita boleh bercerita tentang benda-benda yang kau belum pernah jumpa ada konten begini yang di Sabah dan dari Sabah begitu. Dan tapi the question is berapa aware orang kita, kan? So through doing that podcast, saya sadar yang actually ada juga Sabahan, not many, 1-2 begitu, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 7, 8. 4 siya ba? 4, saya rasa 4 lah yang selalu komen-komen dan yang memang Sabahan begitu kan. The how to say, the interest is still far off lah, to the interest to want to know more about mental health in that sense. Sebab sekarang kita punya pemahaman tentang mental health ni macam kau cakap lah. Perasaanmu je. Masih ramai yang satu tidak acknowledge mental health pun. Dua, even those who acknowledge is still far off from what we want to promote in the society. It's like, ada mental health, pergi Bukit Padang begitu, or makan ubat. And padahal there are so many ways
there are so many angles to understand mental health kan. Betul. Like just now off camera we were talking about childhood trauma. Yeah. Itu And then lain lagi dia punya biochemistry dalam otak. yes, kita punya experiences dari budak. Experiences, kita punya biology pun. Yes. Sedangkan perempuan dia punya menses punya cycle pun Cycle, effect kan. yes, Apalagi yang benda-benda lain neurotransmitters kau True, punya yeah. biochemistry. And dalam- I read one of the most recent information that I read before. When we wake up in the morning, kita punya level of cortisol sangat tinggi. Stress. That's why we're easily. Itulah bahasa yang mau cakap tadi sama si Igan tuh pasal anaknya. I wanted to but sidetrack. Tapi Yeah. cortisol is very high, and so our Patut lah. tendency to think my life sucks is very high. Masa morning tu lah kan? Morning, when you Yes. first wake up, it's like, and can you imagine, sudah lah memang dalam badan sudah tinggi cortisol. Yeah. Especially if you have bad sleeping hygiene. Bad sleeping hygiene meaning tidak jaga, masa sebelum tidur tu tidak Yeah. jaga. Especially when you have that, kau bangun-bangun, sudahlah high cortisol, terus you have so many things to do Yeah, lagi. yeah. So immediately kau, and every day like that, if you don't know this information, kau akan fikir yang you're depressed. Yeah, see? Gitu, ya. Sih, sedangkan saya yang memang aware dengan ni mental punya isu kan, yang kalau hanya dengan mengetahui yang kortisol tinggi masa pagi itu pun saya buka sudah aku punya understanding. Yes. Sebab every morning kan bila saya bangun, saya akan ada certain days yang saya rasa memang today is gonna be off betul. Yeah. Terus yang saya pergi kamar mandi tengok cermin, Paksa senyum, you can do it, go, mandi air sejuk, wah, okay. Lepas tu tengah hari kan, kenapa saya off betul lah yang pagi tadi tu? Itu pula explanation dia. When I read that information pun, saya terus itu flashback yang, that explains. Yeah. I go into arguments Yeah. with my partner almost Every every morning. day for the entire year bah. Apalagi yang time pandemic tu kan. Kau bangun-bangun, like I said, sudah lah high level of cortisol. Kau pergi point out semua yang Masa pagi. piring tidak kena cuci semalam, kain yang kena jemur, kena cuci tidak kena jemur, so things like that yang actually very basic. So when I read that information, high level of cortisol, I think I saw it in a tweet. So you can gain information anywhere if you want to. See If how that's what you're powerful looking for. piece of knowledge can be kan? Yeah. And it changed my entire year after See? that. Because saya akan ingat, okay, your cortisol, ingat cortisol. Yeah, cortisol. Jadi janganlah kau bangun-bangun. Memang kau rasa mau bangun pun susah bahkan. Yeah. So that information and also having a set of tools that I have maintain as my morning routine. So macam mana kau rasa tai pun, kau tahu Tuhan yang down betul, yang apalah maksud saya kerja begini hari-hari ini begitu. At least macam mana pun I have the first few steps to take. Because I have been so depressed, I didn't get out of bed for a week. Wow. Tidak membuka langsir. Bila pandemic? Oh no, before that. Before I seek help tuh. Before saya pergi liku-liku therapy 3 years ago. It was so bad. Because I didn't have any of this information lah. Tidak. Dan again, this is why this kind of platform is important. Because I didn't have. Kau mau scroll di YouTube pun tidak terfikir bah. Sebab di dalam community kau masih lagi orang tidak familiar itu topik. Betul. Begitu. Ya. Hanya dengan ada pengetahuan saja sebenarnya kita boleh ubah hidup. Yeah. And I think we're living in an age, we're very lucky to live in an age where just a click away. Information is so easily accessible. Dan sepatutnya kita mencari lah, kan? Every time we have mental issues kan, sepatutnya kita carilah apa yang kita perlu sedar. And I mean, I don't blame people or our community. Rata-rata kebanyakan tiada itu perasaan ingin tahu dengan lebih mendalam. That's why kita, like you said, kita jarang jumpa. Yang sepemikiran begitu kan. Because it wasn't modeled to us. Someone needs to nudge you. Begitu, to be able to. I mean, I don't know how we got lucky to have this apa, tapi kurasa berapa peratus orang kita yang boleh sit down and just being philosophical about just life, talk about stuff begini kan.
Dude, I don't know, man. Kalau macam saya jumpa 10 orang, ada satu lah. Ada satu. Itu pun kalau. Kalau diorang, ya, even within saya punya family pun kan yang ada satu orang itu pun yang macam yang just follow saja. Oh, this is interesting to think about. And people think that being philosophical atau deep thinker are for people yang macam masuk belajar tinggi-tinggi begitu Pak, pergi university, but actually no. Ya, itu pun saya itu saya ada masalah itu juga karena label nih. Oke, mentang-mentang lah kau ada masters, so kau punya cakap pun begitulah kan, kamu match lah, aku punya cakap kan. But tidak, it's not. Bukan dari sana kita dapat. Because I have met people dia sampai form 5 saja and live among KDM community, tidak pun pernah keluar, but she can talk to me about these things. We can go deep about life begitu, about ada tuh orang bilang curiosity untuk tahu kenapa why life is the way it is begitu. So if you're watching Betsy gitu. Betsy, siapa tuh? Oh, nampak lu. Betsy kawan saya yang jadi dia bilang tadi tuh, alamak, the whole time no bahkan. Betsy. Oke, Betsy, masih pendek. Still rolling. Ya, ini awareness tentang mental health dan awareness about thinking deep, kan? Curiosity, gitu. Macam mana how our mind works, macam mana dia shape kita punya reality, kita punya happiness. And I think in today's age, it's getting more and more difficult for us to promote lah, for us to spread that kind of interest. Sebab people are getting more and more ingrained in entertainment and short attention span. Kan? Betul. Betul. So makin yang if you're tahu lah berapa ramai orang akan view ini video kan sebenarnya lama. Iya betul. Saya tidak expect lah orang akan just wah ini bagus nih deep conversation, kita tengok ramai-ramai share tidak. Sebab saya tidak akan expect orang kita untuk ada masa untuk fikir, ada masa untuk correct apa sebenarnya yang berlaku dalam minda kita masing-masing. To even want to know, Itu pun masalah juga lah, itu media, TikTok, Facebook, video, YouTube, semua yang benar mana aku dapat nih semua info. Ada orang tanya saya lah, macam yang seolah-olah saya boleh jawab semua benda-benda, jawab semua soalan yang deep kan. Dari mana aku dapat tuh? YouTube bro. Hah? Adakah di YouTube begitu? Apa yang kau cari selalu? Bola, prank, yang lucu-lucu, lagu-lagu. So dari sana kita boleh tahu lah yang interest orang. Kalau when it comes to media kan, memang benda yang entertaining sih. It's true. I mean, we've been doing this Liku-Liku podcast for a year ba. Kami start itu, and we have no way of telling berapa orang pendengar lah kan, or how many people like what we talk about, or that's why we started the IG live. So dari IG ada instant communication kan, and through that IG live, memang, and I have 30K begitu leba. I have 30,000 followers on Instagram, and like so I try to see lah kan, saya punya social media. Kalau selfie nga, baribu-ribu orang like gitu kan. Atau if I talk about my personal life lah, orang suka tuh. Orang suka yang mengenali siapa. Begini pula dia nampak happy-happy di luar, ada pula juga gitu. Terus apa gini? The highest like I've ever gotten kalau pasal like begitu-begitu, yang pasal selfie, talk about depression and just in a photo begitu. I think 5,000 likes lah per foto. Tapi kayak punya IG live tuh, berapa? We've been doing it I think for 6 months. Sekarang bulan berapa? Berapa episode sudah kira-kira? I think more than 20 sudah. Atau 20 episode. So 20 weeks lah tuh kan. But anyway, accumulated dia punya view tidak pun itu satu gambar punya. Oh, no. It's very low. People, I will get like
16 likes, 16 bukan pun 60 bah. Ya, paling tinggi I think for 150 likes itu pun the first time we went. Itu sangat there. data yang sangat penting. It really People, reflects kan kita punya. And so we draw the conclusion that people di Sabah ni belum lagi berapa ready for this kind of talk. Yeah. And I wanted to say something because it has, from what I've been learning lah kan in my journey, people can't deal with silence. Okay. Or macam tidak boleh diam tu. That's why meditation is very difficult to do for a lot of people, because that's why dorang tidak boleh lama-lama itu attention begitu, because it's painful for them. Betul. So kita punya attention span dan kita punya interest when it comes to watching the screen lah kan. The contents that we consume. Yeah. 1% saja lah yang betul-betul yang really want to learn, really like to dig deep into important 1%. information ya. Macam tu saja lah. The rest sudah Blackpink punya lagu baru apa prank yang terbaru, benda lucu yang keluar, apa sudah update case-case yang viral di Facebook. Itu Pak. Ya, betul. So sangat padahal problem mental tinggi juga macam orang lain juga. Ada juga orang bunuh diri, banyak juga orang bunuh diri, banyak juga konflik. I think because we lack, kita punya mentality sini kan masih lagi lack itu ability untuk balance. Consume begitu Pak. So like macam it's consumerism is an addiction sudah begitu. Addiction. Kan? Memang literally an addiction. You're addicted to that feeling of wanting to be entertained saja begitu. Itu saya pernah baca di satu artikel dan YouTube juga lah. Dopamine rush. Dopamine rush dia yang memang hanya bila kita tengok Facebook saja ataupun video YouTube, TikTok, everything yang akan menghasilkan dopamin. Itulah sebabnya kalau bila kita ampai telepon, tiba-tiba hidup jadi sunyi. Terpaksa 15 saat kemudian tengok screen lagi. Oh, sudah kerja. Saya beberapa hari ini begitu. Saya sedar sudah ini barang, tapi saya masih buat. Ya. Apalagi orang yang tidak sedar. Ya. So, I feel you. I have kids and I have a newborn lagi kan sekarang yang, so I really have to, and I've been talking about this, learning about how to be more mindful, be a more conscious human being kan in everything that I do every day begitu. Because I also listen to Sadhguru a lot. I listen to Sadhguru first before I went to therapy. Sadhguru. Yeah, so that guy. That guy, he knows everything. Itulah, saya mau jumpa dia. Kalau ada artis. Dia memang mistik lah. Yeah, and semua pun dia ada jawaban. He has an answer to and the answer does not make you feel like running away from facing kupnya apa begitu. Real answer. Anyway, nanti 4 jam nih kita punya show. Berapa jam sudah? Berapa menit sudah? 33 menit. Okay, so halfway there. So I listen to him a lot. Dia punya talks remind me to be more conscious in the way that I operate myself lah kan every day, mempergunakan sebaik mungkin lah setiap hari yang kita dibagi Tuhan nih begitulah kan kiranya. Even at that level of being aware, woke AF gitu. Woke AF. Woke, so woke gitu. Camtai. Okay. Even at that level of being aware, level of awareness, I still have that problem yang okay, kalau especially time kau kasih whatever lah, kau kasih nenek baby pun, even though it seems like a very monotonous task yang tiada banyak action begitu kan, so you tend to drift away begitu. Sepatutnya itu pun you are having
you're being given the opportunity to really bond with this creature, ba. Kau nampak dia be in the moment. Be in the moment. Be That is present. what, that is what living in the moment or being in the moment should mean actually. To really just, I'm here, my body is here, my consciousness should be right here. Yes. Bukan, apala kayo makan ni Yes. si Modo ka ala, cuma lah si masak, si delivery lah. Ataupun yang, kenapa si ano cakap begitu, ay si benci mulut dia, begitu. Yang so, kalau dia cakap macam dengan saya akan jawab macam ni. Yeah. Lepas tu dia akan jawab macam ni, saya akan jawab macam ni. Lepas tu dia akan ada jawapan juga tu, saya akan jawab macam ni. Gitu lah. macam why do we do that to ourselves? Lepas tu 30 minit sudah apa 30, 40 minit sudah begitu. 30, 31 bah. Sometimes kau terfikir begitu kan, it's like, I really don't like the way the person cakap pasal saya begitu. Kenapa dia cakap begitu ah? Patut saya, terus. So you don't want to deal with that emotion, ambil phone. Scroll. Doom scrolling they call it kan. Kau scroll kan 2 jam masa begitu bah. So that's another aspect of mental health that I feel we really need to talk about. Sitting with our feelings. Yeah. Sitting with the discomfort. Yang memang is uncomfortable to think about it, but kau escape. Kalau if you think about that thing and macam actively think of solutions on how to deal with this emotion or how experiencing this emotion and that very bad event can contribute to the well-being of my life and my loved ones. Nggak pa, ini kau pikir mengasih panas diri begitu. Kalau nggak kau escape. Begitu. Saya ada satu pemikiran lah tentang ini. Sebab kita punya badan ini ada 2, biology and psychology kan. So we might know what we should do, apa yang kita perlu buat, apa yang sedang berlaku dalam otak kita bila kita scroll ini. Sebenarnya otak saya sedang mengeluarkan dopamin. Lepas ini kalau saya stop, dopamin itu akan otak saya akan cari dopamin. Secondly, badan kau tidak boleh kontrol. Macam yang saya tidak lapar, tapi bila aku nampak makanan keluar air liur juga kan. So itu dua benda yang kita tidak boleh neglect ataupun kita tidak boleh mau ada balance lah. I mean kita kena tahu tu connection. Yes. Macam handphone lah, case handphone kan. Maksud saya adalah kadang-kadang aku cakap tuh, kau tahu sudah tapi kau badan kau buat. But I'm not gonna macam stop addiction lah, begitu, macam any type of addiction is like that. Bukan dia tidak tahu, tapi memang dia punya badan tidak boleh tahan. Buat tu susah sikit ya. Sampai ada tu dependency, psychological dependency, physiological dependency. And that has all to do with our lifestyle and what we eat. Habit. At this point barulah setelah belajar whole health, pasal health ni holistically, physically, psychologically, energetically, emotionally, spiritually, barulah saya betul-betul faham you are what you eat. You really are what you eat. Saya pernah dengar yang mood kau sebenarnya dipengaruhi oleh your gut biome, kan? Yes. I love this topic. Gut biome yang sampai yang setelah ada beberapa hari ataupun podcast session yang saya dengar nih gut biome yang maybe kau punya depression, kau punya stress ini, kau ada makan antibiotik terlampau banyak kah sampai bunuh kau punya bakteria dalam. Ada connection. Sampai saya apply untuk yang ada satu kawan saya yang a few times dijumpa saya sampai menangis sebab depressed, saya kena bully tempat kerja. Lepas itu saya rasa saya punya pas sangat berat untuk saya tanggung. So saya ada interview dia juga di podcast saya. So saya bilang salah satu saya punya approach adalah try kau change kau punya diet. Coba kau eat clean, and then another one is kau exercise lah, kasih keluar peluh. Mungkin itu membantu. So those are all the physical parts of the dan sangat berkaitan of our mental health. Physical part, which is funny if you think about it. Physical. But Sadhguru did say, we as in the whole humanity lah kan, we spend so much time wanting to know, exploring the universe, exploring math, the engineering, how this and that outside of our body. We don't spend time at all, if ever, about our internal, this internal universe, begitu. So I've been homeschooling my kids. Saya tidak peduli dorang A, B, C, D, whatever lah kan, but we've been focusing on learning about the human body.
So internally, macam mana gut is our second brain. How what you eat affects kau punya mood. Begitu. Homeschooling. Yeah. Apa aku punya your thought behind that? Tidak adakah pasal education system? Kita ubah topik sudah lah. Sebab ini pun agak kalau interesting education juga. system ini mau satu whole new episode ini. Ya, so macam decision yang sangat besar bah homeschool budak dalam Malaysia ni. Yes, it is. So what is your rational? The pandemic happened, and kids were not going to school, and then they started long distance learning kan tu, so dapatlah assignment dari school. At that time my eldest was primary 5 kah, baru start primary 5, dan yang satu primary 3, dan yang satu baru itu tadika, so saya memang tidak hantar dari tadika. But that's why bila ada tu apa gini more intimate learning session with the kids kan, because we have to help them begitu kan, ada soalan-soalan dia yang saya buat apa orang belajar nih ya begitu bah, yang kenapa aku mau tahu itulah macam, I mean no offense to the public education system, but we are also products of education system, and I feel that too many macam mana mau cakap apa nilai nih mau I need to gitu kan cantik sikit ya, jangan terlampau direct sugarcoat. For me it does not cater to what kids need to learn about in life. Contoh macam sejak pandemic ni, I've been homeschooling for like 2 years plus lah kan now. Saya jarang basic life skills, cleaning up, cooking, managing conflicts, conflict management, and it sounds so something that you will learn only in university kan, but actually bila dong bergaduh tu itu conflict management lah bahkan. So we've been spending time understanding macam mana mau kasih settle benda tanpa perlu marah-marah begitu, emotional, managing our emotions begitu. Tapi dari segi legal macam mana? Legally, I have been hunted down by. Memang balik-balik kena call sekolah lah. Bilang, kenapa anak kau datang sekolah? Because I've been homeschooling them. I feel like I had to say that so many times. Tapi boleh bah sebenarnya kan? Sebenarnya boleh. Kan? Mungkin orang call pun sedang mau tahu ada banyak ya case apa gini mengabaikan pengabaian anak-anak kan, dera juga begitu. So understandably they check in on you lah. But I don't know, ada pihak yang mengatakan I need to go through isi borang kah apakah untuk register ya, untuk homeschool begitu. Untuk confirm yang semak. Lepas tu homeschooling mesti ada teacher dari luar kan juga sepatutnya. Begitu. Tapi actually saya yang orang kantin lima. Penjaga kantin, saya guru besar, saya cikgu disiplin, kaunselor saya lah semua. Yeah, but basically, and they were not academic headed anyway, my kids. Dorang tidak subjek yang dorang minat di sekolah anyway. So, and if I think about it, iya kan bagus saya ajar dorang benda yang saya rasa boleh berguna untuk dorang time dorang. Saya selalu juga bergurau dengan bini saya lah yang pandai menulis, pandai mengira, pandai membaca, cukup lah. That's what yang I said. Yang lain kau boleh learn. That's what I believe in, because but it's not easy. Number one, not easy on me. That's a lot of macam sotong kurita lah. Gitu kan. Satu, and two, pressure dari society juga. Oh God, itu yang saya sangat tidak tahan. And I'm actually, now that I have a 4th child, I'm actually thinking of sending them back to school. So but tinggallah macam mana. Tapi memang pressure dari society yang kenapa tidak hantar, my parents, my mom begitu, hantar orang pergi sekolah begitu. Ya macam kalau saya imagine saya tidak hantar anak sampai sekolah memang kena tanya. Kena tanya memang they hunt you down. Because dia baca matematik dia sampai tahap berapa sudah matematik dia ni? Sifir. Orang sifir 12 ya, kok baru mengira. Tapi 6 tahun gitu saya rasa. Kan, itulah. Tapi ya, I mean macam baru-baru saya post pasal rambut betul, boleh rambut panjang ke pendek, atau kalau nampak ke tidak tahu. Ada. And people are arguing about ikut je lah begitu Yang punya saya meredam dengar yang bukan maksud
maksud saya nih kan, Saya benci tuh logic. kan sudah undang-undang begitu, ikut sajalah saya bilang. Apa Kau satu nih kalau isu? dibilang undang-undang dia makan tai bagus untuk kesehatan, kau makan. Begitu bayang. Saya pernah jawab tuh logic pasal apa tuh? Pasal cannabis. Cannabis. Dia bilang kena tangkap kan si Yasin gitu. Dia orang punya pos adalah si Syed Saddiq punya pos adalah coba kasih kaji semula untuk kasih ringan dan ikut keadaan macam mana hukuman takkan yang asal tercalit saja terus hukum pun tercalit saja hukum kena ada Logiknya adjust lah lah, ya. Terus yang komen di sana kan sudah undang-undang buat macam tu memang ikut sajalah undang-undang buat apa mau tanya-tanya lagi lah terus tidak tahan. Jadi kalau ikut undang-undang dari dulu, zaman Kesultanan Melayu yang pancong kepala, kita sebutnya ikut tahu sampai sekarang. Ya gitu lah. Kan? Kalau ikut logik macam Ya. itu. Itulah sebabnya kita ada yang dipanggil progress. Iya, Bang. Benar kita belajar, lepas itu kita adjust. Di US, di negara lain, orang berubah sudah. Sebab itulah ada nama dia, kaji semula, ada progress. Kalau kita ikut saja, kita akan kuno. Macam itulah terjadinya negara yang tidak maju. Terus, ya, itu geram. So, those kind of logic kan kadang-kadang bikin geram juga. Macam kadang-kadang saya terfikir, it's 2022 masih ada kah orang begini? Sangat-sangat benci dengan tuh logic yang, kalau sudah kena suruh gitu, because I said so. Ibu bapak kita. Kan? Damn, And you should be a lawyer, Mom. I wanted to. Then I found out how Because I sneaky that said can be. so yang Yeah. menjawab. Semua itu dari tuh, menjawab lagi. Yeah. Wih, sekarang saya punya anak, saya tidak akan buat macam itu. Kan? Oke, explain yourself. Yeah. Bla 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 bla. Oke, betul. I'm sorry. Ini yang kalau yang time kita dulu menjawab lagi gitu. So Beda. mungkin itu adalah jadi produk kepada that kind of mindset lah. True. Yang Yeah. superiority of adult Betul. over kids kan. The rules, the laws over our common sense. Yes. Ya. Ikut sudah kena kasih tetap lah. Yeah. Siapa yang buat begitu lagi? Yang ketinggalan zaman sudah itu angkol jadi tidak sudah orang pikir begitu tuh. Adapun mati sudah semua. Begitu tuh. Saya ada dua motivation. Saya mau kasih cynical dia supaya dia malu ataupun saya betul-betul mau ajar dia kan gitu. So, macam lah orang yang pi komen di post itu saya cakap pasal maksud saya itu it's 2022, a pandemic has happened guys, that has turned into an endemic. Kita masih lagi tingu dan peduli fokus kepada rambut dia panjang ke pendek. Panjang ke pendek rambut dia. Macam kok terasa duduk. Sangat minor kan? Ya, yang sepertinya kita pikir rambut panjang ke pendek, kau pikir dulu dia pandai cuci tandas ke tidak? Cek dulu kita punya level of the way our people, kita punya society ini treat sampah. Kan? Itu yang lagi penting. Sebelum kau sibuk panjang ke rambut, pendek ke rambut orang, kau sibuk dulu orang pandai kasih bersih ke tidak dorongnya surrounding. Pandai jaga makan ke tidak? Dan dia mengingatkan kepada satu lagi isu lah yang mungkin dia kelihatan jahat di satu segi, which is tidak sebenarnya panjang rambut saja, tapi sebenarnya dia baik, dia rajin. Itulah orang kan terus kena neglect semua pasal satu kesalahan kan? Exactly. Sangat tidak fair. Ada orang pi komen dia bilang macam yang oh my god begitulah pada dia tone dia punya komen tuh kan yang oh my god. Panjang rambut, pendek rambut pun kamu mau lawan, apalah mau jadi sama dunia nih. Nanti kalau semua dibenarkan panjang rambut, tidak disiplin lah yang. Itu satu. Dude, orang yang kita nampak sekolah sekarang, dong undang-undang adalah semua pelajar lelaki mesti pendek rambut. Semua bersih kah sekolah, semua tidak samsing kah? Tidakkah samsing yang butak putungan naskah? Itu generalization tuh yang sangat. Saya rasa kita perlu stop lah nih barang yang. Kalaupun kamu argue, kamu label orang, tolonglah kaji dulu yang. Oke, dia panjang rambut. Adakah panjang rambut itu membuktikan melambangkan dia jahat ataupun bukti yang dia jahat ataupun tidak? Coba cek dia punya aspek lain. Oh, dia dengar cikgu, dia straight A's, dia aktif di sekolah, kurikulum dia oke, pembersih.
bukan itu yang lagi penting Kak. Dan disebabkan oleh rambut panjang. Contoh lah rambut panjang. Terus dia kena label jadi budak bermasalah. Yeah, itulah my problem with the system nih. It's a system thing, I tell you. Dia translate kepada kita punya life juga. Yeah. So, orang Macam merokok. mana? Betul. Oh, masih jahat. Addiction to merokok, Yes. addiction to social media. Iya. Pasal itulah system. The system turns you to become people who are ignorant of what's important and terlampau peduli tentang benda-benda yang Itulah mindset yang shallow thinking lah, Bang. Shallow thinking, Yeah. superficial. Yeah. Kau buat sesuatu yang salah, mesti kau jahat nih untuk benda lain. Kau mesti kau merokok, kau mesti seorang yang pemarah nih. Ataupun saya tidak mau kawan kau. Bangsa nih. Ya itu kita tahu lah. Bangsa, agama semua kena begitu. Ya, mesti dia begitu. Ataupun benda-benda yang superficial lah, yang tattoo. Mesti dia seorang yang. Would you say that it's malas berfikir? Saya rasa dia malas question instead of malas being question, curious. tidak critical thinking, and then itu dong daripada upbringing lah saya rasa. Instead of getting curious about why someone is like that, you condemn begitu. What's different from you begitu. Kan? Ya, tapi saya ada to view pasal human yang sebenarnya bukan salah dia orang. Ya. Kan? I was just getting at that juga. Saya bilang, saya ingat people are mean or people are angry when they are scared actually. They are scared and people are scared when they don't know. Kan begitu. Kenapa kebanyakan orang lah rata-rata takut gelap? Because you can't see what's possible out there begitu. Saya takut kegelapan sebab saya tidak tahu apa di sana begitu. So again, it's the system. The system has trained our brain to don't question, just follow. Be afraid, begitu bahkan yang just follow. Negative reinforcement. Ya. So pasal education system mungkin ada benda yang kita boleh improve lah kan, lebih holistic lah saya rasa. Saya pernah kena tegur lah masa kami ambil result kan, last semester result. So kami jumpa lah, yang kawan saya satu 4 flat, satu 3.9. Lepas tu saya, and then kau berapa? 2 almost 3 lah, almost 3. 2 flat. Orang 4 flat, saya 2 flat. And then it's okay Steve. Mungkin dia orang memorize, kau faham. So dari sana bagus satu cikgu. Ya, dia orang memorize. Mungkin dia orang 4 flat sebab dia orang memorize. Kau mungkin kau faham. Bila kau kerjaan itu kau faham. Begitulah. So itu macam menyentuh dan we need that kind of educators and that kind of logic mindset bila kita set up kita punya education system. Sebab kita punya sekarang ini adalah exam based. Exam means memory. Siapa yang kuat memory, dia lah yang menang. Betul. Kan? And then one dimension. Matematik ataupun yang pandai matematik mesti sepatutnya pandai sains. Lepas itu pandai matematik tambahan, pandai fizik dan kimia. Itu satu set. We only acknowledge one type of intelligence. Yes, one type of intelligence. Imagine my excitement and my relief when I learned that there are actually 9 or more types of intelligence. Sebenarnya ada 9 jenis kesmartan, Tapi kita fokus satu kita saja. Satu di negara Malaysia nih kan, bertahun-tahun nih dari zaman kita punya parents sampailah kita nih. The level of intelligence yang kena acknowledge itu saja. Berapa kalau kau matematik, punya pintar nih budak. Ini semua G tapi pandai melukis. Alah, apa dia mau jadi nih ya. Kan? Betul. So, padahal art is a type of intelligence. And I found out, apalagi satu tuh, existential. Orang yang selalu duduk termenung berfikir, itu pun sejenis intelligence tau. Ya, macam saya tuh dulu. Saya pun. Cikgu tanya kan yang, itu skopenik ba yang emita. Apa sudah tua? Apa sudah? Takut banget because you know that they will only accept the answers that is right for them, begitu ba? Ya, sudah skema jawaban. Pasal yang kau cakap
type of intelligence, banyak type of skills yang potential lah orang bilang kan, kita banyak jenis. So mungkin dalam semua orang nih 1% saja yang betul-betul perlu tuh intelligence yang typical intelligence yang exam based, betul, matematik. 1%, 90% masih tercari-cari mana kami punya bidang yang kami skill, kami macam mana mechanical kah, art kah. So bagian art pun yang sangat tidak dipandang, padahal penting. And art is so vast. Bukan melukis saja. Orang yang suka movement, that is art. Orang yang selalu fail menulis. Orang yang selalu fail menulis padahal dia punya kebolehan adalah di movement. Di expression begitu. Tidak cukup tools kita. Cakap pasal art, bagi kau lah, kau consider diri kau sebagai artistik kah, ataupun analitik kah, ataupun apa? Filosofik. I think I'm a little bit of everything. Gitu lagi. Jack of all trades. Jack of all trades, master of none. Itu pun satu. Like, so what? I mean, we used to believe that being a jack of all trades is a bad thing compared to being a master of none. But I'm like, no. I'm a jack of all trades, and I'm only at this age yang muda kadang sudah 40 kan, baru terfikir yang actually punya warna-warni hidup saya. Baru Vice kah apa yang post, being jack of all trades is actually the best thing yang it can happen to you. Tapi betul. Balance kan. Balance, and like you live, if YOLO is true kan, you live only once. Isn't it better that you try everything and survive? Saya pernah pakai jack of all trades sebagai statement saya untuk merendah diri. Macam I'm not master of that, I'm just jack of all trades yang boleh-boleh lah. Boleh lah. Itulah. Kan. Tapi sekarang itu minta puji sudah kalau jack of all trades. I'm a jack of all trades. Tambirang sudah gitu. Tambirang sudah. But I do consider myself as a little bit of everything. I think more artistic. Apa kau rasa kepentingan art di dalam kita punya society, kita punya life? Adakah betul kalau begitu penting, apa dia punya kepentingan? Imagine life without movies or life without music. Just imagine for a second that Malaysia's education system aspiration is a reality, which is everybody is academic. Semua orang pintar maths, tapi tidak music, tidak movie. Cuma jadi robot. Kan, I mean, I can't even imagine macam mana lah tuh. Punya boring tuh kan. So, it is very important. And I think our education system has been doing the crime of menghapuskan, eliminating creativity in the minds of so many generations of people. Creativity. Is the word. And the relation to what we were talking about the education system is that bila kita acknowledge only one type of intelligence and the other is trash. Macam dulu lah bah, kalau time kita di sekolah menengah kan, kalau kita masuk seni saja kena anggap tidak pintar begitu. I'm a result of that kind of thinking lah. Saya minta puji pergi masuk science class bah, kau tahu punya bodoh. Masuk 3A. Science, biology akan jadi saya masuk pintar. Science because I wanted to be seen as smart. Saya pala budak-budak tidak mau kena puji pintar kan. But because of itulah, decades long of ignoring the fact that art is a very important element in life yang kita perlu acknowledge dan kita perlu encourage. Dan setiap anak di dunia ini, termasuklah kita dan ibu bapak kita dulu-dulu, setiap manusia itu kan dilahir sama ada punya kemahiran dan kebolehan sendiri, Pak. Even 7 orang anak yang keluar dari satu rahim yang sama pun, dari sperm yang sama pun kan lain-lain dia punya gift. But itulah so many losses I feel that has contributed to the state of our art
in the country. Ya, sangat In the state lah, especially in Sabah. We sangat know how it remeh is. lah dilihat kan nih Yeah. art sekarang. Music sih lah paling-paling, but itu ya small fraction of Pun the whole tidak, thing, we're yeah. so Pun tidak. far behind. Imagine if we have had this level of awareness 50 years ago. I think we'd be so much better off. Nggak lah, macam saya rasa kita punya city pun, and if you think about it, art should be in everything. Betul. Even in town planning. Kan Igen? Iya, And even lepas in saya town kenal si Igen, selain daripada music kan, di bagian visual art kan, baru saya terbuka yang banyak betul scope ini visual art nih. Lukisan dia satu hal, lepas tu genre lukisan dia tu satu hal, lepas tu dia punya community pun adalah yang art dia adalah perbuatan, the experiences, the art. Ada juga, so banyak dimension. If you think about it, macam even if you want to learn science, you need art. Ada tu seni bah orang bilang. Macam art, for me, art is the ability to look at things in so many perspektif begitu. Dia bukan satu jalan yang lurus saja. That's what's kalau art begitu to me. logic lah kan. Ya, logic thinking begitu. So, art tu penting bah. And I mean, I've learned and now trying to help promote holistic art. So kalau tidak art, tidak holistic lah. Oke, cakap pasal art. Sabah punya art scene, music kah, visual art kah, dance kah, apa-apa kah. Tahap mana? Tengok semanda. Itu saya sudah kasih apa tuh? Itu lirik yang sangat saya benci selepas kami ulang-ulang dengarkan. Kenapa sih macam orang pantai itu tengok semanda. Aduh, sudah lang sampai. But I like that song. I think it's my favorite Kamatan song. Tengok semua, kenapa sebenarnya phrasing sana tuh macam yang tajam gitu. Offside sedikit. Iya. Tapi peduli lah. Oke, betul semangat. Diorang dengar tuh Anda saja Kamatan itu saja lah. Oke, yang lain. Oke, dengarkan lagu gitu terus kan. So itu adalah inspirasi daripada kami mau kasih mengupkan ini music scene di Sabah lah. Sebab music sih lah saya punya part contribution. So visual mungkin si Igen dan dia punya tim punk rock sulap dan sebagainya. Mungkin apa lagi? Poetry, apa lagi? Lyrics is art. Dance. So from your own observation or experience, sampai mana kita punya label? Compare kepada KL lah. Ayah. Tidak payah compare lah. Apa mau compare? Nothing to compare. I mean, 100 and 0 kah? I feel like I've been having this conversation for a very long time, and masih juga, how to say, I think because I was a journalist before, so that's one of the questions that I always ask artists lah kalau saya interview artis kan. And here we are, 2022. Masih lagi saya boleh cakap yang kalau kau mau maju dalam musik kau kena pergi Sabah, PKL. Begitu. Kau boleh KL, make the connections there, baru kau boleh macam widespread kau punya. Kenapa tuh? Kenapa kalau so? What is the akar? Ini root cause? Kalau mau cerita ada root cause nih, ini masuk politik ini. Politik mungkin. Masuk politik. It has something to do with. Mungkin beberapa bahagian favoritism kah? Mungkin. Politics. Yeah, because it has something to do with the policies, right? Macam orang selalu cakap, sebenarnya ramai dari Sabah nih pandai menyanyi, berbakat. And memang pandai kami nyanyi semua, pandai kami semua nyanyi. 90% pandai menyanyi, Pak. Iya, betul. 90% pandai main gitar. Tapi kenapa kita masih pun we can't even call it an industry, Pak? There's a music industry in KL, but there's no music industry. We call it scene because it's so small. We can't call it industry. And itu kan orangnya. And kenapa kita punya macam siapa? Kalau anak-anak kita nih pilih untuk menjadi penyanyi kan? No, don't. You can't make a living, Bang. Kalau kau you can, but situ-situ sejalan kali. And not that it's a bad thing. I don't think it's a bad thing. But why can't we go big, kan? Begitu. Macam penyanyi dari luar is big, begitu.
Coba kita list dia punya faktor. Politik, exposure, media, mungkin. Mindset kita punya orang sendiri. Mindset, itulah tuh. So, I think it has to do, multifactorial. Because kita punya mindset betul. Kita Penduduk punya orang, mungkin kurang. Kita punya orang di sini. Ramai begitu ini? Ya kah? Kan, ramai kah? Keke mungkin ramai lah. Tidak juga, tapi itu, I think there's enough of us, tapi itu appreciation lah, I feel. Ya, kalau macam saya sendiri pun kalau sekilas pandang nampak local artis kan yang macam saya ada yang lebih baik. Hollywood lagi bagus, ataupun KL lagi bagus, production KL lagi clean, ataupun talent di Korea pun lagi power. So yang ini buat apa kita tengok kalau kita boleh tengok yang lain, ataupun kita boleh dengar yang lain, which is true. Tapi ada juga tuh, ada kaitan sama ekonomi juga, I feel macam mana cakap apa. Kita punya menjadi seorang musician di Sabah nih bukannya sesuatu yang bilang yang wah, macam lah kalau anak dia jadi polis, kah jadi dokter, kah begitu kan yang dokter banyak dia begitu. Ini artis. Penyanyi banyaknya yang paling-paling yang satu lagu di time dikawin begitu. Free lagi tuh. Karena free. We don't have that awareness yang kita patut exchange. Okay, dia exchange. Maybe because we don't recognize it as again a form of intelligence, a talent. Ya, betul. Kan? Itu sangat. Maybe we don't recognize, so why would I pay? Kalau mau jual CD pun kalau jual 50 tak lampau mahal, siapa mau beli begitu kan? Ya, 30 pun mahal. 30 pun mahal, pun belum tentu mau yang free bah. baru orang terima begitu. Itu saya rasa itulah problemnya kan. Kita punya appreciation terhadap kita punya own talent. So kita tidak sebab kita tidak, we're not willing, kita punya orang tidak willing untuk fork out money for art, be it music, be it visual art, I'm sure Egan can tell you. Because kita tidak recognize dia as a form of talent, as a form of energy begitu. Dia bukan sejenis currency that you need to bayar ba. That we don't recognize that because ekonomi kita di sini terlampau teruk. Betul. We need the money to survive. Saya boleh beli makanan. Survival mode saja. No time for creativity. Exactly. Itu pun that goes back to the system. Yes, a system, politics, ekonomi. Sangat di sana kan? Root cause dia. So, not that. Malas ya karena cakap yang apa ndak depression si Amy tu malar cakap pasal politik. But everything is politics. Can't you see begitu? Kami pernah joke sama abang saya lah yang saya pernah tegur dia bang. Kenapa orang Korea datang sini pergi enjoy sunset, sedangkan kita tidak peduli untuk sunset kan? Itu matahari hari-hari datang mah, hari-hari terbenam, hari-hari timbul. Kenapa aku datang sini tengok matahari, tempat kamu tidak matahari kah? Dia bilang kan. Terus saya saya terdengar di podcast yang kita tidak ada appreciation nih barang, kita tidak sampai ini itu Maslow hierarchy of needs tuh kan, survival. Lepas itu di atas dia creativity. So creativity hanya boleh dicapai apabila kita sudah fulfill the survival. So we are still in the always there, and survival mode. So kita tidak ada ruang untuk level up, to enjoy. Makanya we need to question the system, the status quo. So sekarang otherwise we'll be stuck there kan. Sekarang abang saya selalu usik saya. Setiap kali yang saya herankan tentang art kan. Saya tahu, sebab aku masih miskin. Kau tidak dapat enjoy itu, kau masih miskin. Kan, Buat apa melancong, mau habis duit? Tidak, siapa kau melancong? Saya bilang kan. Ya, kau belum lagi tuh, sebab kau masih miskin. Kau belum dapat enjoy apa itu melancong, kau masih miskin. It's funny and sad at the same time, the jokes we make amongst ourselves. And we only get it because we are going through it. Gitu. Tapi ya betul bah, and there are unseen hands who will forever make us stay in that level of survival saja. Iya. Ya, makanya kita perlu itu untuk episode yang seterusnya. Ya. Mari kita tutup dengan apa? Doa. Tidak. apa kata-kata hikmat ataupun quotes yang kau mau pakai untuk tutup?
Itu nasi cakap tadi itu. Saya bagi kau 1 menit. Ekstra. Satu lagi. Question the status quo. Question the status quo. Maybe I'm saying that because ya saya masih lagi miskin. Tapi saya miskin duit, saya tidak miskin Wah, gitu. Positif. Toxic positivity. But yes, not only because I'm selfish to want to see that happen in my lifetime, where we are all more conscious in the way that we live life, more mindful in the way that we talk to each other, the way we educate our kids, the way we eat, the way we even wake up in the morning begitu. Tapi anak-anak kita kan begitu Bang, anak-anak kita lagipun penat tuh hidup dalam keadaan yang sentiasa worry about survival. Kan it's so tiring and I feel like tidak dapat enjoy, you cannot be in the moment. It's a waste of time. But also why I say question the status quo, bukan saja apa yang telah diset oleh sistem, not only in the way that we look at intelligence and stuff like that, but also question the status quo of thinking that we need more money to be happy in life. Question the status quo that made us believe that intelligence is based on maths and only science. Or only if you go to university. And college and university tertiary level education is getting so obsolete now post pandemic. So question lah, have that kind of curiosity. Stay curious kan? Stay curious. Have that curiosity instead of mari kita banyakkan nih orang-orang yang mari kita berdoa. Kita banyakkan nih orang-orang yang berpikir lah. Orang klise lah orang yang cakap yang luar kotak. No, tidak. Dalam kotak kita ini kita pikir lah betul-betul. Take time untuk pikir dan tanya status quo. Curiosity over condemnation. Lack of knowledge leads to unnecessary fear. Betul lah, Kau tidak tahu gelap-gelap. Si takut, padahal tidak ya apa-apa di sana kan. So buang masa. Sayang Beni kehidupan. This is whatever I'm saying are things that I'm trying to reparent myself because I also come from this society with certain set of limiting thinking. Limiting beliefs. It's also things that I tell my kids every day. Sayang nih hidup. Ya sayang tuh otak yang Tuhan bagi kau limpas-limpas saja tuh kain kutur di sana begitu Pak. Cara saya bercakap sama anak saya. So sayang batu otak tuh where's your brain? Kalau anak saya pun begitu. Hey daddy, you don't have brain kah? That one also you don't know. Dia bilang. Okay, we need to tone down on that. So, thank you. Saya rasa banyak juga info yang kita anulakan kamu saja. So, harap ini menjadi episode pertama kepada 100 episode yang akan datang. Gitu. So inilah antara objektif saya lah untuk kasih banyak ini this kind of conversation. Discussion. Deep thinking. Going deep with Steve L. Gitu. And Amy D. Yo. Okay. So itu saja. Thank you so much. Thank you Cendana bagi saya ini ruang dan fun untuk buat semua nih berlaku. Thank you so much. Thank you guys. Till next time. Till next time. Stay vigilant. Stay weird. Stay weird. Stay vigilant. Stay safe.